Welcome to Ingoa News. Chief Minister Pramod Sawant inaugurated Coverage 3.0 Siksha Udyojak Sangam at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium, highlighting the need for stronger academia industry collaboration to build future-ready change makers. This summit, organized by Goa State Higher Education Council with the Directorate of Higher Education, also saw the felicitation of winners of Young Innovators Challenge. आमकां फुडले फावटी बी परत एकदा कन्वर्ज 4.0 घेवपाक जाय कारण तुमच्याच मदले आमकां इनोवेटर्स जाल्ले जाय तुमच्याच मदले प्रॉब्लेम सॉल्वर जाल्ले जाय आनी तुमच्याच मदले आमकां लीड केल्ले जाय सगळ्या जाणांनी म्हणून कन्वर्ज 4.0 जाय. इट गिव्स मी द ग्रेट हॅपीनेस टू बी हियर एट अ कन्वर्ज 3.0. Last year I attended Converge 2.0 where the theme was the skilling and empowering the workforce of tomorrow. And this year, the Converge 3.0, the moves that the journey forward with the theme Innovate, Integrate, Impact, and the buildings of the Goa's future-ready change makers. It is a clear signal that Goa is now focusing on the turning skill into the real-world ideas. I congratulate Directorate of the Higher Education for receiving the prestigious Scotch Award for the Converge. The recognition has come through the great hard work. What I appreciate Converge is the practical approach. It connects the classroom with industry. It gives the students exposure behind the textbook. It creates the space where the ideas are tested. This year, the outreach touching over the 50,000 students across the 50 colleges is a strong step forward. And the wide range of the entrepreneurial engagement, hackathon, boot camp, and the industry session shows that Goa is serious about the preparing its youth for the future economy. And the energies within this room tells me the youth of Goa are ready. Friends, the world you are stepping into will look very different from the one we grew up. Artificial intelligence, automation, deep tech, space tech, and these are no longer the future, and they are the present. India today is the largest youth population in the world, with over the 65% of the population is under age 35. The Prime Minister Modi ji often speaks about the Yuva Shakti, is India's biggest strength. Gen Z and Gen Alphas are naturally comfortable with the digital technology. You are quick learners. You are not afraid to do the experiment and use this as an advantage. Do not limit yourself to being as a job seeker. Think about becoming the builders, creators, and problem solvers. Goa may be the small in size, but your ideas do not have to be small. I want to ask the students to sitting here, how many of you heard about the Savarnam AI? I am proud to say that Savarnam AI is in India's own homegrown artificial intelligence, and which was launched in AI Impact Summit on 2026. This summit was a great success, and it is the first time a mega AI summit has been hosted in the global South region. If you have noticed that Goa is steadily building an ecosystem where ideas can grow through the partnership with the industry's bodies, the industries like EDII and the companies such as IBM, Lenovo, Motorola and others. We are aligning the educations with the real world needs. Our focus is Swayamapurna Goa must be powered by skilled and confident youth. We want the students from every background to fill the opportunities within the reach. And as I will say, and with the full confidence, I want the Goa to emerge as an innovation capital of India. To my young friends and the audience, they participate fully, ask questions, build teams, try things and that may or may not be work at the first time. And that is how the learning happens in the real world. If an idea fails, do not step back. Study it, improve it, more gain it. To our educators and industry leaders, your role is very important. Continue to guide
open the doors for those young minds. I want to know the government is working to expand the opportunities in skills, startup and engaging the technologies. The directions is aligned with the national vision of Atmanirbhar Bharat and Vikasit Bharat 2047. The energy I see here today gives me the full confidence that Goa's future. I congratulate the Directorate of the Higher Education for successfully taking Converge 3.0 and that, across the state. My best wishes to all the participants, students, innovators and partners. Let your idea grow, let your confidence grow and let Goa's name grow along with you. आणि सोपयता असताना परत एकदा आम्ही हे सगळे कोणा खातीर करता तर आम्ही हे सगळे तुमच्या खातीर करता आणि म्हणून तर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आमकां जे विकसीत भारत 2047 ही आयडिया आमच्या मुखार जी दवरता या विकसीत भारत 2047चे खरे पार्टनर्स आणि खरे क्रिएटर्स जर कोण जातले आसत जाल्यार ते तुमी जातले. हांवें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता हाज्या खातीर लागपी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाज्या खातीर लागपी बेजीक ह्युमन रिसोर्स आनी हाज्या खातीर लागपी आमी जशें म्हणटा तशें एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. आज गोंयांत सगळ्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, एड्युकेशन आसतलें, हे रेडी आसा. आमी फक्त तेचो ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक जाय, आमी फक्त ताचो फायदो घेवपाक जाय. आमचो गोंयचो एकूय स्टुडंट्स फाटल्यान उरूं शकना. तुमी जर पळयशात यू कंपेर वीथ द अदर स्टेट्स, तुमी कंपेर सायडींतल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार खंयच्याय स्टेटी कडल्यान काडून पळयात. येदी व्हडली ऑपॉर्च्युनिटीज आनी ग्लोबल लेवला वयली ऑपॉर्च्युनिटीज तुमकां फक्त आनी फक्त गोंयांतूच उपलब्ध आसतली. म्हाका दिसता ही ऑपॉर्च्युनिटी जर आमी आतां घेतली आसत जाल्यार आमच्या खातीर आमी जशें म्हणटा की गोंय हें खूब ल्हान आसा, आमचो देश सुद्दां खूब ल्हान आसा. पुराय जगाचेर आमकां अशा पद्दतीच्यो वेरियस ऑपॉर्च्युनिटी घेवपा खातीर आमी ज्या पद्दतीन हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता, हें स्वप्न दाखयता, हें तुमच्या खातीर दाखयता. माय भारत ह्या एका पोर्टलाचेर वचून जर तुमी पळयता आसत जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द यूथ. तुम्ही मन की बात या कार्यक्रमातल्यान जर पळयता आसत जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर इज ऑलवेज डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज विथ द यूथ. म्हणून तर आयचे युवक तुमी सगळे जाण हे लकी आसात. आयचे युवक हे आयच्या जमान्यात आसलेले गोंयचे यूथ हे सगळे जाण लकी आसात. हांच्या खातीर ग्लोबल लेवला वयले इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी गोंयांत अवेलेबल केलां. फाटल्या 10 वर्सां पयलीं तुमी काडून पळयात. तुमी आमचो एरा तर सोडूनच दियात, तुमी फाटल्या 10 वर्सां पयलीं सुद्दां अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां गोंयांत अवेलेबल नाशिल्लो. आज प्रत्येक गव्हर्मेंट कॉलेज काडून पळयात, ज्या गव्हर्मेंट कॉलेजीत प्रायवेट इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या पेक्षा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी तुमकां दिलां. आनी त्या गव्हर्मेंट कॉलेजींनी जायत्या पद्दतीच्यो सगळ्यो म्हणजे एडवान्स टॅक्नॉलॉजींतल्यो सगळ्यो इन्क्लुडींग टू डू द रिसर्च वीच इज फॅसिलिटीज अवेलेबल इन अवर गव्हर्मेंट कॉलेजीस. म्हाजें तर म्हणणें आसा की हाज्याय फुडें वॉट एवर यू पीपल रिक्वायर्ड्स, तुमचे प्रिंसिपल्स, तुमचे स्टाफ आसा किंवा तुमी आसा, हांव पळयतालो, हांव कॉंग्रेच्युलेट करता ज्यांच्यांनी एक्झिबीट केलां. इट इज वन ऑफ द बेस्ट आयडिया. बऱ्यापैकी म्हणजे सगळ्या जाणांक प्रायजीस मेळ्ळ्या आसतली, तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. नेटान ताळयो वाजून तांचें अभिनंदन करात. एका पेक्षा एक बरी आयडिया आयच्या ह्या कन्वर्जच्या निमित्तान तांच्यांनी एक्झिबीट केलें. जावं ते आर्किटेक्ट स्टुडंट्स, जावं ते होम सायन्स स्टुडंट्स, जावं ते जेडी स्कूल ऑफ द फॅशन डिझायनींग. खूब कमी भुरग्यांक खबर आसतलें की अशा पद्दतीची ही वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स आमच्या गोंयांत अवेलेबल आसा. ह्या कन्वर्ज सारकिल्या कार्यक्रमांतल्यान आमी कितें करूं हो प्रश्न तुमकां ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत पडपाक जायना. म्हणून तर कन्वर्ज 3.0 आसा. आमी कितें करतले हाजें डिसिजन आमकां आतांच घेवपाक जाय आनी ताका लागून आमचे इंडस्ट्रीज पार्टनर्स हे तुमच्या समोर बसल्या. म्हणून हांवें म्हटलां आस्क क्वेश्चन्स, डिसायड नाव, दे आर रेडी. म्हणजे एडीआय पार्टनर्स आमच्या बरोबर हांगासर आसा. तुमी ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत हांव बिझनेस कितें सुरू करतलो न्ही, म्हजो बिझनेस आतां सुरू जातलो आनी त्या बिझनेसा खातीर वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड, माय IT डिपार्टमेंट इज देर इज एन स्टार्टअप इंडियाच्या अंतर्गत आसतलें किंवा स्टार्टअप सेलच्या अंतर्गत आसतलें. तुमच्यो आयडिया म्हणजे आमचो सपोर्ट ह्या बेसिसाचेर आमी स्टार्टअप डिफरंट टायप्स ऑफ स्टार्टअप्स आमी सुरू करूं शकता. आवर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या रॅम्प स्किमीच्या अंतर्गत आसतल्यो. तुमी दिल्ल्यो नवीन आयडिया हाच्या अंतर्गत तुमचो बिझनेस हो स्केल अप करपा खातीर गोंय सरकार वेरियस पद्दतीचो सपोर्ट हो तुमकां करपाक तयार आसा. म्हणून म्हणटा
की अशा पद्धतीचे ऑपॉर्च्युनिटीज वेगळ्या खंयच्याच राज्यांत मेळच्यो ना ज्यो गोंय राज्यांत मेळटा. माय होल एड्युकेशन डिपार्टमेंट अँड कन्वर्ज टीम इज विथ यू. म्हणून म्हटलें हांवें की परत अशा पद्धतीची संद मेळची ना. ही संद आतां मेळटा ती सोडूं नाकात. तुमचें फ्युचर तुमच्या हातांत आसा आनी तुमचें फ्युचर हें तुमी घडोवपाक शकतले.